يا ربي صلي على محمد صلى الله عليه. يا ربي صلي عليه وسلم. يا ربي صلي على محمد. يا ربي صلي عليه وسلم. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك أحمد يا حبيبي. السلام عليك طه يا طبيبي. السلام عليك أحمد يا حبيبي. السلام عليك طه يا طبيبي. السلام عليك يا مسكي وطيبي. السلام عليك. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. صلى الله عليه. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك. الله زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام على المشفع في القيامة. السلام على المضلل بالغمامة. السلام على المشفع في القيامة. السلام على المضلل بالغمامة. السلام على المتوج بالكرامة. السلام عليك. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي. يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي. أنت المرتجى يوم الزحام. اشفع لنا يا خير الأنام. أنت المرتجى يوم الزحام.
صلى الله عليه. يا عظيم ودانيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صلى الله عليه. محمد رسول صلى الله صلي وسلم وبارك والذين عليه. معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيامهم في وجوههم من أثر السجود من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزله فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار صلى الله عليه. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صلى الله عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي صل وسلم وبارك يا عليه. أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله القوي سلطان الواضح البرهان المبسوط في الوجود كرم وإحسان صلى الله عليه. تعالى مجره عظم الشان خلق الخلق الحكمة وطوى عليها علما وبسط له من فائض منة ما جرت به في أكداره الكسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده الرحمة تعلقت إراداته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار صرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه. فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل المحمود فتعطرت بوجودها كناف الوجود وطرزت بين العوالم بدراج التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحسر أفراده بتعداد ولا يمل تقراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده ثقلا وتنتصر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب يا لقلب سروره قد توالى يا لقلب يا لقلب سروره قد توالى بحبيب من والى
بحبيب بحبيب أما الأنا من ولا يا لقلب يا لقلب سروره كتوالى يا لقلب يا لقلب سروره قد توالى بحبيب بحبيب أما الأنا من ولا بحبيب بحبيب أما الأنا من ولا جل من شرف الوجود بنور جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا غمر الكون بهجة وجمالا يا لقلب سروره كتوالى يا لقلب سروره كتوالى بحبيب أما الأنا من ولا بحبيب أما الأنا من ولا قد ترقى في الحسن أعلى مقامين قد ترقى في الحسن مقامين وتناهى في مجده وتعالى وتناهى في مجده وتعالى يا لقلب سروره كتوالى يا لقلب سروره كتوالى بحبيب أما الأنا من ولا بحبيب أما الأنا من ولا لأخذته العيون في ما اجتلته لأخذته العيون في ما اجتلته بشرا كاملا يذيب الضلالا بشرا كاملا يذيب الضلالا يا لقلب سروره كتوالى يا لقلب سروره قد توالى بحبيب أما الأنا من ولا بحبيب أما الأنا من ولا وحو من فوق علمي ما قرأته وحو من فوق علمي رأته رفأة في شؤونه وكمالا رفعة في شؤونه وكمالا يا لقلب سروره كتوالى يا لقلب سروره كتوالى بحبيب أما الأنا من ولا بحبيب أما الأنا من ولا
فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحر في تعقل معانيه الجنان. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي النور. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. صلى الله عليه. تثبت بها بالسرور من الإيمان قواعده وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه للخلقه من فرضه ونفله صلى الله عليه. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا صلى الله عليه. فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا. فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. صلى الله عليه. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحية وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلى الله عليه. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما ترى الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتكديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيدة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين هاو لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين الله عليه. فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضم إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه. وهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت
وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه. فكان مستقره في الأسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه. ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر فتعلقت همة الراقم لهذه الهروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه. وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين. صلى الله وإلا فأنا تغلب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما حفظه من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه. وبقيت رايته في كون المنشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعد الشوق إلى السماء أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ويدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفحم من صفات هذا العبد المعموب الكامل صلى الله عليه. والشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أحبار وآثار صلى الله عليه. ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في هدائكه الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور المودع في هذه السورة صلى الله عليه. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم صلى الله عليه. وقد أخرج عبد الرزاق بسناده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستودعت هذا النور المبين أسلاب وبطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم صلى الله عليه. حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم صلى الله عليه. وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها
فضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حج هذه الدرة وصونها صلى الله عليه، فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا، صلى الله حتى عليه. مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة مسونة والكل كل يسبي ويمسي في سرور وابتهال بقرب ظهر إسراق هذا السراج والعيون متصوفة إلى بروزه متصوفة إلى استقاط جواهن كنوزه صلى الله عليه. وكل دابة للقريش نطقت بفصح العبارة مؤنلة بجمال البشارة وما من حمل حملت في ذلك العام إلا أتت بها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متضمحة بإثر الفراح بملاقاة أسراف البريات وبروز من علام الخفاء إلى علم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور صلى الله عليه. فأسهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسد في عالم الكبير مائدة التسريب والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أدم الصلاة على النبي محمد أدم الصلاة على النبي محمد فقبولها حتما بغير تردد أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد يكريم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واغفر لنا ما مضى يا واسع الجود والكرم. الله 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيبا بنا يا كرام. الله 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 لا إله إلا الله. وما
أين هذا الأنام الله 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 لا إله إلا الله سكنتم فؤادي ورب العباد وأنتم مرامي وأقصى المراد الله 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 لا إله إلا الله فهل تسعدوني بصفو الوداد وهل تمنحوني شريف المقام الله 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 لا إله إلا الله أنا عبدكم يا أهيل الوفاء وفي قربكم مرهمي والشفاء الله 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 لا إله إلا الله أموت وأحيا على حبكم وظلي لديكم وعزي بكم الله 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 لا إله إلا الله إذا مر بالقلب ذكر الحبيب ووادي الحقيق وذاك الكسيم الله 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 لا إله إلا الله عسى الله يشفي غليل الصدور بوسل الحبائب وفك القيود الله 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 لا إله إلا الله اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم وسلم إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الرسل ما نقول اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم لولاك يا زينة الوجود مطاب عيشي ولا وجودي اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم
اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب، وأمطار الوجود الإلهي على أهل الوجود تثج، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل نور صلى الله عليه. وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة، أن يحضر عند وجهه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا الصفات الممدود صلى الله عليه. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة الآسية ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله الله على محمد يا ربي صل وسلم. سلام عليك يا رسول، سلام عليك يا حبيب، سلام عليك صلوات الله عليك. الله يا نبي عليك يا رسول، سلام عليك سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق الكون بابتهاجا بوجود المصطفى أحمد، ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. الله يا نبي سلام عليك يا رسول، سلام عليك سلام عليك صلوات الله عليك. فاضربوا يا أهل المثاني فهذروا اليمن غرا، واستضيئوا بجمال فاق في الحسن تفرد. الله يا نبي سلام عليك يا رسول، سلام عليك يا
حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا ولنا البشرى بسعد مرحبا مستمر ليس ينفد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا حيث أوتينا عطاء مرحبا جامع الفخر المؤبد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين فلربي كل حمد مرحبا مرحبا جل يا حصوره لعد مرحبا 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 يا نور مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا إذ أبانا بوجود المصطفى مرحبا المصطفى الهادي محمد مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا يا رسول الله أهلا بك إن بك نسعد وبجائي يا إلهي جد وبلغ كل مقصد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك عليك صلوات الله عليك ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد وحدينا نهج سبيلي كي به نسعد ونرشد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الحادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهه يا الله في جواري خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الحادي محمد يا الله وصلاة الله تشاء أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل
صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا رب صل عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤمنا بذلك الرفع إلى أن له سرفا على منده والسماء. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين صلى الله عليه. وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكهولا مقطوع السرة. تولت ذلك لصرفه إن الله أيدي القدرة. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب صلى الله عليه. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الصفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله عليه. قالت السباء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض كسور الروم. قالت ثم لبسته وأضجعته فلم أنسب أن غشيتني ظلمة ورعب وكسعرة عن يميني صلى الله عليه. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قائل المغرب وعزبر ذلك عني ثم عاودني الرعب والظلمة والكسعريرة عن يساري صلى الله عليه. وسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المشرق. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعث الله فكنت من أول الناس إسلاما صلى الله عليه. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين هلما ورفقا. برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل ولفظ المختوي على معنى الجزل. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة. وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة. وله مع سهولة أخلاقه الحيبة القوية التي ترتعد منها فرائث الأكوياء من البرية. ومن نشر به تعترت الترك والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن ذين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشعنه وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عذ قد تعالى مجدها أخذت على نجم الصحاب عنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده علم من وقاء مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عينة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التكريم. فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. آمين. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fi kulli waqti wa hin. Salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin hatta tarsal arda wa man 'alaiha wa anta khairul warisin. ولما نظم الفكر من ضروري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا من سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة. آمين. الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأبخر في كل موطن
من مواطن القرب ومظهر آمين قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك آمين سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص آمين اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه آمين اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم آمين ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم آمين أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك آمين وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك آمين وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا آمين وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا آمين وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين آمين وفي طرائق اتباعه من السالكين آمين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين آمين اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا آمين وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل أن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا في الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك صدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة كرمة الفاتحة افتح لنا باب الخير واجعلنا من أهل الخير يا من وفق أهل الخير للخير وعانهم عليه وفقنا للخير وعينا عليه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.
قبل قبل الفاتحة. بين الشفاء سلام العافية طول العمر في طاعة رسوله على شريفة Ipanur Radiyah binti Muhammad bin Ja'far Ba'bud, Hajah Surya Ningsi binti Haji Syarkawi, anallah yashfihima shifaan ajilan shifaan la yaqdir saqaman wala aman bihaqin assalamu alaikum. Fatihah. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli Muhammad at-tibbil qulub wa dawiha wa afil abdan wa shifaha wa nur al-absar wa daya wa qutur arwah wa daya wa ala alhamdulillah rabbil alamin. قبل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral habaib wal athatis wal hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa masih memberikan kita taufik wal hidayah untuk kita hadir duduk berkumpul bersama-sama dalam rangka kita memperingati miladur Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang mana pada malam hari ini yaitu malam ke-13 daripada rangkaian Majelis Maulid Ishrin yang kita adakan. Kita berada di rumah almarhum da'i ilallah Al-Habib Muhammad bin Muhsin Al-Hamid, dan juga sekaligus memperingati haul beliau Al-Habib Muhammad bin Muhsin Al-Hamid atau Al-Habib Hamdi. Mudah-mudahan hadirnya kita di ini tempat senantiasa mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita mendapatkan keberkahan daripada sahibul haul Al-Habib Muhammad bin Muhsin Al-Hamid. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Salawat teriringkan salam tak henti-hentinya kita curahkan buat orang yang dimuliakan oleh yang maha mulia, junjungan Nabi agung kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, serta para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Seperti biasa, sebelum Mau'idatul Hasanah, Al-Fakir akan menyampaikan beberapa jadwal untuk malam-malam berikutnya. Untuk malam besok yaitu malam Kamis, insyaallah akan bertempat di rumah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang beralamat di 12 Ulu Kampung BBC atau di Dam Sungai Musi. Kemudian untuk malam Jumat insyaallah akan bertempat di rumah Bapak Raden Muhammad Abdarrahim yang beralamat di depan SDIT Fatona Jalan Soekarno Hatta atau di KM 10. Insyaallah ada jemputan di seberang ilir dan seberang ulu, difasilitasi oleh Sohibul Bait berupa insyaallah kalau tidak salah berupa bis, jadi di seberang ilir dan juga di seberang ulu. Kemudian untuk malam Sabtu insyaallah akan bertempat di rumah Bapak Hasan atau di bengkel Tiara Persada yang beralamat di Jalan Bambang Utoyo atau di arah daripada Kandang Kawat. Kemudian untuk malam Ahad insyaallah akan bertempat di Musollah Darussalam yang beralamat di Telaga Swida Lorong Rukun 2 atau di 14 Ulu Lorong Rukun 2. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan manaqib sahibul haul Al-Habib Muhammad bin Muhsin Al-Hamid yang akan disampaikan oleh Abu Bakar Hafiz bin Muhsin bin Zain Al-Kaf. Kepada beliau fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in
وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di malam yang penuh barakah ini di rumah seorang waliullah Al-Habib Muhammad bin Muhsin Al-Hamid. Izinkan Al-Faqir untuk menyampaikan manaqib singkat beliau Al-Habib Muhammad bin Muhsin Al-Hamid. Nasab beliau Al-Habib Muhammad bin Muhsin bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Umar bin Ahmad bin Mutahhar bin Hamid bin Abi Bakar bin Salim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah As-Sagaf bin Muhammad Maula Dawilah bin Ali bin Alawi bin Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbat bin Ali Khalid Qazim bin Alawi bin Muhammad bin Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Al-Nagib bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zain Al-Abidin bin Hussein Sayyidi Syabab Ahli Al-Jannah bin Ali bin Abi Talib wa Fatimah Az-Zahra binti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Al-Habib Muhammad bin Muhsin Al-Hamid dilahirkan di kota Ainat dan dibesarkan di kota Damun, Hadramut, Yaman. Beliau belajar dan menggali ilmu dari sejak kecil dengan orang tuanya, yaitu Al-Habib Muhsin Al-Hamid serta para habaib dan masyayikh di zamannya. Al-Habib Muhammad bin Muhsin Al-Hamid mempunyai 3 saudara laki-laki. Yang pertama, kakak beliau Al-Habib Abu Bakar bin Muhsin Al-Hamid di Makassar, dan adik beliau Al-Habib Ahmad bin Muhsin Al-Hamid di Singapura. Ayahnya Al-Habib Muhsin bin Ahmad Al-Hamid merupakan teman dekat Al-Habib Salim bin Hafid, kakek Al-Habib Umar bin Hafid. Al-Habib Ali Mashhur bin Hafid berkata bahwa Al-Habib Muhsin, beliau orang yang sangat menonjol tasawufnya. Beliau selalu membawa kitab-kitab auratnya dan membacanya. Al-Habib Muhammad bin Muhsin Al-Hamid sangat arif dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilihat pada umurnya yang masih 7 tahun, beliau sudah hafal Al-Quran, dan pada umur belasan tahun beliau sudah menghafal kitab Minhaj. Saat menginjak umur 25 tahun, beliau mendapat kepercayaan menjadi mufti serta memegang madrasah Ahlakul Karimah milik Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar di Huraidah, Hadramut. Al-Habib Muhammad bin Muhsin Al-Hamid sempat menikah dengan anak Munsib bil Faqih dan mendapatkan keturunan yang semuanya adalah perempuan. Kedatangan beliau ke Indonesia menjelang pemerintahan komunis yang terjadi di Yaman, beliau diperintahkan ayahnya untuk menjemput kakaknya, yaitu Al-Habib Abu Bakar Al-Hamid di Makassar, Sulawesi Selatan. Namun sesampainya di Makassar, beliau dinikahkan oleh kakaknya Al-Habib Abu Bakar dan mendapatkan keturunan seorang anak laki-laki. Kemudian beliau berangkat ke Palembang untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Muhammad Al-Hamid sangat dekat dengan Al-Habib Ali bin Alwi bin Syahab, atau yang lebih dikenal Al-Habib Ali Jenggot Abang. Bahkan ketika Al-Habib Muhammad bin Muhsin Al-Hamid ingin menikah, Al-Habib Ali yang selalu mengaturnya. Beliau menikah dengan Hubabah Ragwan binti Ahmad bin Yahya. Di samping berdakwahnya beliau juga berdagang di kota Batu Raja selama beberapa tahun, serta di pasar 16 Ilir. Untuk keperluan sehari-hari, beliau belanja dapur dan lain-lain. Al-Habib Muhammad bin Muhsin sendiri yang belanja ke pasar. Pada suatu hari, beliau keluar rumah tanpa memiliki uang sedikit pun. Namun kebiasaan beliau
apabila melihat penjual pisang, beliau hendak membelinya. Pada saat memasukkan tangan ke saku bajunya, beliau heran di dalam sakunya terdapat uang, yang ternyata uang tersebut dari orang yang bersalaman dan berpelukan dengan beliau, yang memasukkan uang ke saku Habib secara diam-diam. Karena mereka tahu bahwasanya Al-Habib Muhammad tidak akan menerima pemberian dari siapapun. Dan di antara kebiasaan Habib Muhammad juga, beliau tidak pernah mengecewakan siapapun yang mengundangnya. Entah dia orang miskin ataupun kaya, dia mendahulukan siapa yang duluan memanggilnya. Al-Habib Muhammad bin Muhsin Al-Hamid sangat mencintai Al-Quran, dan itu terlihat karena beliau mengajar membaca Al-Quran setiap hari dari jam 7 sampai jam 9 di rumah beliau sampai beliau wafat. Murid-murid beliau sangatlah banyak, dan di antara murid beliau adalah Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin, atau yang kita kenal dengan Muallim Nang. Beliau adalah seorang yang alim. Sahabat-sahabat beliau di antaranya Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf, Al-Habib Idrus bin Alwi As-Segaf, Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Syahab, Al-Habib Abdurrahman bin Alwi As-Segaf. Mereka 3 hari dalam seminggu sering berkumpul di rumah Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf untuk bermuzakarah. Al-Habib Muhammad juga merupakan imam dan khatib Jumat di Masjid Jami' Sungai Lumpur 11 Ulu Palembang, dan beliau juga imam rawatib di Musallah Al-Munawwar serta ketib Arab yang terakhir hingga zaman revolusi, atau sekarang disebut dengan KUA. Jadwal majelis beliau hari Selasa ba'da zuhur di rumah beliau untuk ibu-ibu, hari Jumat ba'da asar di Musallah Al-Munawwar, dan hari Minggu pagi di rumah Al-Habib Ahmad bin Zain bin Syahab. Pada hari Jumat selesai khutbah di Masjid Jami' Sungai Lumpur 11 Ulu, beliau berpulang ke rahmatullah, tepatnya pada tanggal 22 Rabiul Akhir 1382, atau bertepatan dengan 19 Juni 1968, dan dimakamkan di Gubah Gundul 14 Ulu Palembang. Demikian sekelumit manaqib singkat Al-Habib Muhammad bin Muhsin Al-Hamid. Semoga kita diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala berkat beliau, berkat duduknya kita di rumah beliau. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani ya rabbi bihim wa bi'alihim ajil bin nasri wa bil faraji. Hadza minni wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Untuk selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan Mau'idatul Hasanah yang insyaallah pada kesempatan malam hari ini akan disampaikan oleh Fadilatul Ustaz Al-Habib Syukri bin Ali Al-Madihij. Namun sebelum itu, seperti biasa sebelum Mau'idatul Hasanah, kita akan membacakan salawat untuk membantu perjuangan Habibana Al-Habib Muhammad Ridzik bin Husain bin Syahab. Fa'alaikum falatafadhal mashkurah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan tansuru biha abdakal azizi wa qurrata aynin linabiyika wal mujahid fi sabilik al habib
الحبيب محمد رزق بن حسن شهاب وناصريه وانصرهم نصرا عزيزا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة تنصر بها عبدك العزيز وقرة عين لنبيك والمجاهد في سبيلك الحبيب محمد رزق بن حسن شهاب وناصريه وانصرهم نصرا عزيزا اللهم أنت الرؤوف الرحيم لا إله إلا أنت صل وسلم على سيدنا محمد بالمؤمنين رؤوف رحيم والحمد لله رب العالمين صلوا على النبي. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Masyarul hadirin rahimakumullah, terkhusus para habaib, alim ulama, orang tua kami, mohon izin saya berdiri di sini menyampaikan 1-2 kalimat yang terkhusus terkhitop kepada diri saya sendiri secara pribadi. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpul ke kita di majelis yang penuh barokah ini. Kita yakin majelis seperti ini barokah Allah Subhanahu wa taala akan diturunkan, rahmat Allah Subhanahu wa taala akan diturunkan, terlebih lagi hujan pada saat ini. Kita yakin, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita semua mendapatkan ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masyarul hadirin rahimakumullah, sudah sangat jelas majelis seperti ini adalah sarana kita, adalah wasitoh kita, wasilah kita untuk kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk dekat dengan Nabi Muhammad, untuk cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dekat, orang yang kenal, orang yang ittiba dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti beruntung di dunia dan di akhirat. Apapun status sosial sebelumnya, apapun latar belakang kehidupan sebelumnya, jika dia kenal, dekat, cinta, ittiba dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut akan dimuliakan oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Sahabat Bilal bin Rabah, kita kenal muazzin Nabi Muhammad.
mantan budak. Secara fisik diremehkan, tubuhnya kurus, hitam, mantan budak, dijual, disuruh-suruh, walhasil terhina, diremehkan oleh orang. Itu sebelum ittiba dengan Nabi Muhammad, sebelum beriman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal bin Rabah dihina, dicambuk, diazab oleh majikannya. Tapi setelah Islam, setelah beriman kepada Allah, setelah beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi Isra wal Mi'raj, beliau sallallahu alaihi wasallam mendengar suara sandal Bilal bin Rabah. Ketika keesokan harinya, Rasulullah SAW mendatangi sahabat Bilal bin Rabah dan bertanya, "Wahai Bilal, apa amalanmu yang kamu harapkan bermanfaat untuk dirimu sendiri, baik di dunia maupun di akhirat? Apa amalan khusus yang kamu lakukan sehingga aku mendengar suara terompahmu sandalmu di surga Allah Subhanahu wa ta'ala?" Ini berarti sahabat Bilal dijamin masuk surga. Suara sandalnya sudah nyampe, mana tidak masuk surga? Suara sandalnya sudah ada di surga Allah Subhanahu wa ta'ala, kesaksian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Wahai Rasulullah, aku tidak memiliki amalan yang khusus yang hebat, tahajud yang beratus-ratus rakaat tidak, akan tapi aku selalu menjaga wudu. Aku setelah berwudu sholat 2 rakaat atau sholat sunnah wudu. Inilah amalan yang aku harapkan mendapatkan manfaat baik di dunia maupun di akhirat." Sahabat Bilal bin Rabah remeh di mata orang lain, mantan budak, berkulit hitam, tinggi. Tapi setelah Islam, setelah beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditunjuk oleh Rasulullah langsung menjadi muazzin dalam Islam. Muazzin pertama Sayyidina Bilal bin Rabah. Mulia karena beriman kepada Allah dan beriman ittiba dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu warda. Sahabat yang kecil badannya, bertubuh pendek, tapi beliau adalah sirru Rasulillah. Beliau pemegang rahasia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyiapkan sandal Nabi, menyiapkan siwak Nabi, menyiapkan wudhu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian sahabat mengira bahwa sahabat Abdullah bin Mas'ud adalah kerabat Nabi, adalah keluarga Nabi. Kenapa? Karena sahabat Abdullah bin Mas'ud selalu masuk ke bilik Nabi dan merapikan ranjang Nabi. Sahabat mengira ini sahabat Abdullah bin Mas'ud adalah kerabat Nabi, bisa masuk seenaknya, adalah keluarga Nabi, tapi bukan. Ini mendapatkan kepercayaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan tidak itu saja. Kemuliaan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arda adalah ulama Al-Qur'an di zaman Nabi Muhammad. Beliau mengatakan pada sebuah riwayat, tidaklah turun satu surah di dalam Al-Qur'an kecuali aku tahu di mana turun surah tersebut, di mana daerahnya, di mana diturunkan surah itu aku tahu. Dan tidaklah turun satu ayat dari Al-Qur'anul Karim kecuali aku tahu ayat itu ditujukan untuk siapa. Bahkan sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, aku mendengar langsung kurang lebih 70 surah, langsung mendengar qiraah bacaan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu saat beliau memanjat pohon untuk mengambil pokok siwak, mengambil batang siwak diperintahkan oleh Rasulullah. Maka beliau memanjat mengambil siwak yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Angin berhembus kencang sehingga membuat betisnya sahabat Abdullah bin Mas'ud terlihat. Betis yang kecil
sehingga sahabat yang dibawa menertawakan betis sahabat Abdullah bin Mas'ud yang kecil itu. Sahabat tertawa. Ya biasa tertawa, guyonan. Sabto, ada yang lucu tertawa. Setelah melihat sahabat Rasul tertawa, maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, lima tadhakun. Mengapa kalian tertawa? Apakah kalian menertawakan betisnya sahabat Abdullah bin Mas'ud yang kecil? Ketahuilah bahwasanya kedua betis sahabat Abdullah bin Mas'ud jika ditimbang di akhirat nanti lebih berat daripada gunung Uhud. Shallu ala Nabi. Secara fisik kecil, diremehkan, direndahkan, tapi kedudukannya sir Rasulillah, pemegang rahasia Rasulullah, menyiapkan sandal Rasulullah, menyiapkan air wudhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ulama Al-Quran pada zaman sahabat. Ini kemuliaan tidak akan didapatkan kecuali ittiba dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu, ketika kita ingin mulia baik di dunia maupun di akhirat, ikutilah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap hal yang berhubungan dengan Nabi itu mulia. Setiap yang berhubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada keberkahan yang tertentu di dalamnya. Al-Imam Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli, pengarang kitab Dalailul Khairat, beliau berdakwah ke perdesaan, ke pelosok, tempat yang jauh, tidak ada air. Waktu zuhur hampir habis, beliau mencari air tidak ditemukan. Akhirnya menemukan sumur yang airnya ada di bawah. Mencari gayung, mencari ember, alat untuk mengambil air tidak bisa, tidak didapatkan. Kebingungan Imam Al-Jazuli. Kemudian tidak lama kemudian ada seorang anak kurang lebih umurnya 10 tahun melihat Imam Jazuli ini kebingungan, mendekati dan bertanya, "Wahai Syekh, wahai orang tua, kenapa? Apa yang membuat kamu kebingungan? Apa yang kamu cari?" Maka Imam Al-Jazuli mengatakan, "Aku ingin berwudu. Aku ingin berwudu nak sholat zuhur. Sebentar lagi waktu zuhur hampir habis. Aku ingin mengambil air yang ada di dalam sumur ini, tidak bisa, tak kate gayung, tak kate alat." Oh, kata anak tadi yang 10 tahun tadi, sebentar. Beliau mendekat sumur tadi, seraya lisannya berucap, kemudian meludah sedikit ke dalam sumur tersebut. Tidak lama kemudian air sumur tersebut naik. Air sumur tersebut naik. Silahkan Syekh berwudu. Silakan berwudu. Air tersebut yang asalnya di bawah naik berkat anak tadi. Setelah berwudu, anak tersebut ingin pulang, dipegang tangannya. "Wahai anak, wahai bocah, tunggu dulu. Demi Allah yang menciptakan aku dan engkau, ketahuilah, beritahu aku apa amalan bacaan yang kamu baca tadi sebelum engkau berludah ke dalam sumur ini." Maka anak tersebut mengatakan, "Wahai Syekh, karena engkau bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, aku beritahu. Aku tadi membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu sholawat mendapatkan mukjizat, mendapatkan karamah, keberkahan dari Allah. Kenapa? Karena berhubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat berhubungan dengan Nabi Muhammad. Naik air tadi, subhanallah. Maka tidak lama daripada itu Imam Jazuli mengatakan, "Insya Allah aku bersumpah akan mengarang kitab yang isinya salawat semua kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka terkaranglah, terciptalah kitab Dalailul Khairat. Masyiral hadirin rahimakumullah. Begitu juga di zaman Imam Hasan Al-Basri, ada seorang ibu datang mengadu dan berkata, "Wahai Imam, anakku yang gadis baru meninggal dunia. Aku ingin minta amalan bacaan agar malam ini aku bisa bermimpi anakku tersebut di dalam tidurku." Maka sang Imam Hasan Basri memberikan amalan bacaan ini dan itu. Kemudian perempuan tersebut, ibu tersebut pulang mengamalkan, tidur bermimpi melihat anaknya sedang dibelenggu, melihat anaknya sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala,
dalam kesengsaraan diazab oleh Allah anak ibu tersebut. Setelah bangun keesokan harinya, ibu tadi mendatangi lagi Imam Hasan Al-Basri. Wahai Imam, tolong doakan anakku. Semalam aku bermimpi melihat anakku dibelenggu, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Tolong doakan agar Allah meringankan, menghilangkan azab tersebut. Maka Imam Hasan Basri, insyaallah malam ini aku akan doakan. Maka keduanya pulang, Imam Hasan Basri tidur dan bermimpi melihat ada seorang perempuan yang dalam kenikmatan, yang dalam kesenangan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka perempuan gadis tersebut berkata kepada Imam Hasan Basri, wahai Imam, kenalkah dengan aku? Tahukah engkau dengan aku ini, wahai Imam? Imam Hasan Basri mengatakan, aku tidak kenal. Aku tidak kenal denganmu, wahai perempuan. Maka perempuan gadis tersebut mengatakan, ketahuilah wahai Imam, aku adalah anak daripada ibu yang datang kemarin kepadamu. Tapi kenapa engkau mendapat kenikmatan dari Allah? Pengakuan ibumu sebelumnya engkau diazab oleh Allah, engkau dibelenggu oleh malaikat, diazab oleh malaikat. Tapi kenapa sekarang aku melihatmu di dalam kenikmatan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala? Maka perempuan tersebut mengatakan, iya, kemarin memang aku diazab. Memang kami dalam kuburan tersebut ada 500 orang, kurang lebih 500 kuburan. Pada saat itu kami sedang diazab oleh Allah. Maka ada seorang alim, seorang wali min auliyaillah datang melewati kuburan kami dan membaca sholawat 1 kali, dan sholawat tersebut dihadiahkan kepada penghuni kuburan yang ada di situ. Dan aku di antara orang yang ada di kuburan tersebut mendapatkan keberkahan. 1 sholawat yang dibaca oleh orang alim bermanfaat sehingga Allah Subhanahu wa taala meringankan azabku pada hari ini. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Shallu ala Nabi Muhammad. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Kenapa barokah sholawat bisa meringankan azab ataupun keberkahan-keberkahan yang lainnya? Kenapa? Kenapa? Karena ittisal bin Nabi. Karena sholawat adalah ittisal, doa, rahmat, barokah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semuanya beres, semuanya menjadi barokah karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan remehkan amalan-amalan sekecil apapun. Walaupun sholawat 1 kali, walaupun 10 kali, walaupun beberapa kali baca sholawat. Sholawat adalah penenang hati kita, memberi keberkahan rahmat kepada kita. Maka Imam Ali Zainal Abidin rahimahullahu ta'ala mengatakan, jangan pernah meremehkan 3 hal ini. Jangan pernah meremehkan 3 hal ini. Yang pertama, jangan pernah meremehkan amalan kecil, amalan yang remeh, amalan ibadah yang ringan. Jangan pernah kita remeh ke. Ai sunnah juga, ai mubah juga, ai dak apa-apa. Itu kan ini dan itu. Jangan pernah meremehkan sekecil apapun amalan. Karena mungkin ridho Allah ada pada amalan kecil tersebut. Sebagaimana Imam Ghazali mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala karena ridho dan ikhlas seekor lalat hinggap dan meminum daripada tinta yang dimiliki oleh Al-Imam Ghazali. Begitu juga dengan Imam Abu Daud, perawi hadis, ahli hadis. Ketika beliau bersama rombongan ingin menyeberangi laut, sudah di tengah jalan kurang lebih agak jauh. Di tepi pantai tersebut, di tepi laut tersebut ada yang bersin. Mengucapkan alhamdulillah. Kalau ada yang alhamdulillah bersin kita sunnah jawab yarhamukallah. Imam Abu Daud mendengar ada yang bersin di sana, tapi belum ada yang jawabnya. Aku nak jawab. Biar aku didoakan juga yahdikumullah. Tahan ya wahai tukang kapal, wahai tukang ketek misal. Balik lagi situ. Tak baca. Wahai Syekh, tak baca. Kita ini sudah tengah, sudah jauh, tak lama yang lain, terburu-buru mungkin.
Maka Imam Abu Daud mengatakan, nah aku bayar 1 dinar. Balik lagi sana, balik ke tepian lagi, aku bayar. Bahkan 2 kali lipat aku bayar. Baliklah, muter lagi. Yang tukang ketek, tukang kapal tadi, balik lagi. Seraya Imam Abu Daud membalas alhamdulillah bersihnya orang tadi. Yarhamukallah, yahdikumullah, wa yuslihu balakum. Sudah macam itu be, sudah balik lagi, tidak nanya kabar siapa namanya, tidak. Cuma nyawab ini be, nyawab bersin, mendoakan orang yang balik lagi. Maka ada orang yang bermimpi melihat Imam Abu Daud dalam kenikmatan, dalam kesenangan, dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada suara yang berkata, ketahuilah Imam Abu Daud tersebut mendapatkan kemuliaan tersebut karena 1 dinar yang diberikan oleh tukang ketek tadi untuk menjawab salam orang bersin, untuk mendoakan orang yang cuman amalan itu bisa mulia. Kita tidak tahu ridha Allah ada di amalan kecil. Kita tidak tahu rahmat Allah Subhanahu wa taala ada di amalan-amalan yang remeh dan kecil. Jangan kita remehkan, kita amalkan kalau kita mampu apa yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarul hadirin rahimakumullah. Yang kedua, jangan pernah meremehkan amalan jahat ataupun dosa-dosa maksiat walaupun sekecil apapun, jangan pernah remehkan. Sekali juga, tak kata yang nyingok juga, tak apa-apa sekali be nyecip. Nah, kaki nyecip terus, ketagihan, akhirnya di hatinya hitam. Banyak titik hitam karena meremehkan daripada dosa-dosa kecil. Sebagaimana maklum kita ketahui, ada seorang perempuan yang diriwayatkan masuk neraka karena mengurung kucing yang di dalam sangkar, tidak diinjuk makan, tidak diinjuk minum, kelaparan sampai mati. Karena inilah zolim terhadap kucing, masuk neraka perempuan tadi. Bagaimana dengan membunuh seorang muslim yang cinta kepada ulama, cinta kepada zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibunuh tanpa hak? Tidak boleh. Membunuh kucing dilaknat oleh Allah. Zolim pada kucing masuk neraka karena sebab perkara yang kecil tersebut. Apalagi perkara yang besar. Membunuh orang, membunuh muslim, 6 orang dibunuh tanpa sebab. Mereka cinta habaib, mereka cinta ulama, mereka cinta kepada zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ada sebuah kisah, ada seorang ahli hadis. Ini pelajaran buat kita. Jangan pernah meremehkan perkara-perkara yang jelek atau maksiat kecil apapun, jangan diremehkan. Ada seorang ahli hadis. Dia membaca hadis, kurang lebih maknanya, jangan kita mendahului imam walaupun 1 rukun. Maka Allah Subhanahu wa taala akan merubah kepalanya menjadi kepala keledai. Dan pernah mendahului imam. Tak boleh kita mendahului imam. Paling kita ni galak mendahului imam, aminnya amin, imam belum amin, makmum sudah itu masih agak mending lah. Ini mendahului imam, imam belum rukuk, dia sudah rukuk, makmum tadi mendahului imam. Sengaja sadar melakukan itu, Allah Subhanahu wa taala akan merubah kepala orang tersebut menjadi kepala keledai. Ahli hadis tadi baca, tak ada, tak mungkin. Kita ni manusia mulia, mana dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala jadi kepala binatang keledai. Cuman sebab macam itu dirubah oleh Allah, dilaknat oleh Allah. Caknya tak mungkin. Tak mungkin terjadi. Akhirnya dia melakukan apa yang dalam hadis tadi, dia mendahului imam. Kemudian pada malam harinya dia tidur. Bangun tidur, dia melihat ngapa berubah kepalanya nih. Akhirnya dia berkaca, nengok kepalanya sudah menjadi kepala keledai. Karena apa? Karena meremehkan daripada dosa-dosa kecil ataupun larangan yang dilarang oleh Allah dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan yang ketiga, jangan pernah meremehkan orang lain. Mungkin kita meremehkan orang tersebut, mereka adalah wali Allah, mereka adalah kekasih Allah. Jangan pernah meremehkan karena status sosialnya. Oh, yang kaya jangan meremehkan yang miskin, yang ganteng jangan meremehkan yang buruk, yang pejabat jangan meremehkan rakyat, jangan. Tidak boleh meremehkan. Mungkin saja Allah Subhanahu wa taala akan membalikan keadaan dia kepada kita. Karena kita suuzon, karena kita meremehkan, tidak tahu orang tersebut adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Masyarul hadirin rahimakumullah, sebagai penutup daripada majelis maulid dan juga daripada haul Al-Habib Muhammad bin Muhsin Al-Hamid atau Habib Hamdi. Sebagaimana hadis maklum, kita tahu kalau hadis ini, tidak mungkin tidak tahu. Yang galak majelis pasti tahu hadis ini. Itu riwayat sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal perbuatan, amal ibadah itu sah tidak sah tergantung dengan niat sebagian. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan hadis ini adalah kurang lebih separuh daripada din, separuh daripada agama merujuk kepada hadis ini. Innamal a'malu binniyat. Salat dengan niat, wudu dengan niat, puasa dengan tidak berniat tidak sah ibadah tersebut. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan orang tersebut akan diberikan ganjaran sebagaimana apa yang dia niatkan dalam ibadah tersebut. Satu ibadah bisa mendapatkan pahala banyak. Mungkin di antara kita ini beda-beda dapat pahala pada malam hari ini, tergantung niat. Ada yang 10 pahalanya, ada yang 50, ada yang 100, tergantung kita menancapkan niat, menambahkan niat di dalam hadir majelis maulid dan apapun daripada majelis yang di situ menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada sebuah kisah lagi. Pada zaman dahulu ada orang kaya, wong kaya, nak haji, nak pergi haji. Ini pentingnya niat tadi ya. Jangan niat kita ni nak makan baik lagi pergi acara, nak makan lemak, nak ngumpul bareng, raksya, ya tak apa-apa. Cuma niat lillahi ta'ala, niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, niat zikir, niat mengamalkan apa yang disampaikan. Dan satu lagi, jangan lupa niat silaturahim, niat menyambung tali persaudaraan. Jadi pada zaman dahulu ada orang kaya tadi nak pergi haji, dia banyak hartanya. Jadi dia nak pergi haji, takut dirampok di tengah jalan. Hartanya tadi, duitnya tadi dititip kepada kawannya Fulan bin Fulan yang dia kenal baik. Wong baik, wong soleh dia kenal. Aku titip ke harta aku ni, aku nak pergi haji biar aman. Aku titip ke harta ataupun duit kepada kawannya tadi yang baik, yang dia kenal baik. Soleh dia titip ke, dia datang ke rumahnya. Wahai Fulan sahabatku, aku nak pergi haji, tolong aku nitip duit ini, harta ini, tolong jaga. Ini amanat. Ya khair, insyaallah aku akan jaga. Maka laki-laki tersebut pergi haji, melaksanakan ibadah haji, melaksanakan manasik haji sampai selesai pulang dan menagih dan ingin mengambil harta dia tadi yang dia titip kepada Fulan bin Fulan sahabatnya yang dia kenal baik. Datang ke rumah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cuman suaranya lain, bukan suara kawannya, cak suara anaknya. Pas dibuka memang anaknya nyan. Mana abah? Mana ayah? Ayah, abah sudah meninggal. Pernah tak ngomong aku nitip harta, aku nitip duit? Tak kata. Abah tak pernah ngomong apa-apa sama kami, tak pernah
ngomong nitip, ada orang nitip tidak pernah ngomong. Coba tanya ibu kau. Coba tanya ibu. Ditanya ibu tidak tahu juga. Anaknya, bininya tidak tahu bahwasanya ada orang yang menitipkan harta, duit kepada suami dan ayahnya tadi. Tidak pernah ngomong. Ini saking amanatnya tadi ya. Saking amanatnya sama bininya, sama anaknya dia tidak ngomong. Akhirnya bingung macam mana harta ini banyak, anaknya tidak tahu ditanya, bininya juga tidak tahu. Akhirnya dia inisiatif bertanya kepada ulama yang ada di situ. Wahai ulama, dia cerita, dia mengadu, kemudian ulama tersebut mengatakan, kamu datang lagi ke Mekah di bi'r sumur Zam-Zam, kamu panggil nama dia di dalam bi'r sumur tadi. Panggil namanya Fulan bin Fulan. Kalau ada jawaban, berarti dia min ahlil khair. Sudah? Datang ke bi'r Zam-Zam di Mekah. Wahai Fulan bin Fulan. Sekali kata jawaban, wahai Fulan bin Fulan. Sampai 3 kali tidak kata jawaban. Terpesona dia. Aku kenal kawan aku ni wong baik, wong soleh. Ngapa tidak kata ruhnya di bi'r Zam-Zam? Aneh. Akhirnya dia datang lagi ke ulama. Tadi tidak kata wahai ulama, wahai orang soleh, tidak kata. Aku teriak, aku panggil nama kawan aku tadi, tidak kata. Maka coba kau ke bi'r Barhud yang ada di negeri Yaman. Kau berangkat ke sana. Ada bi'r, ada sumur di situ namanya Barhud, desa terpencil. Kamu datang, kamu teriaki namanya, kamu panggil. Datanglah dia ke bi'r Barhud tadi, berteriak dan memanggil Fulan bin Fulan. Fulan bin Fulan, ternyata ada jawaban. Ruhnya ada di bi'r Barhud. Bi'r Barhud ini adalah ruh orang jahat yang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai sahabatku, wahai temanku, mana harta aku, mana duit aku yang aku titipkan kepada kau? Oh iya, aku lupa. Memang aku tidak ngomong sama bini aku tidak ngomong sama anak aku kubur di dekat pohon di samping rumah. Kau ombek di situ ada pohon, kau kedok di dalamnya, aku timbun, aku tanam uang harta kamu di situ. Ya khair insyaallah. Akhirnya tunggu dulu sebentar. Aku kenal kau wong baik. Kau sahabat aku kenal kau wong baik, wong soleh, tapi aku bertanya kenapa ruh kamu di tempat orang yang jelek, orang yang ahli maksiat, kenapa ruhmu di sini tidak di bi'r Zam-Zam? Maka sahabat tadi mengatakan, wahai sahabatku, wahai temanku, memang engkau kenal aku orang yang sholat, orang yang soleh, orang yang baik, akan tetapi seumur hidupku aku memusuhi saudaraku sampai aku mati. Ia memutuskan tali silaturahim, kerabatnya, keluarganya, dulurnya sampai dia mati. Inilah penyebab karena aku memutuskan tali silaturahim, aku dipendamkan, dikirim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ruhku ke bi'r Barhud ini. Karena memutuskan tali silaturahim, tidak teguran, baikotan kepada sanak familinya. Penyebabnya sepele. Penyebabnya sepele. Jangan sampai kita yang sudah sholat, yang berpuasa, yang menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga ittiba dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang dirahmati oleh Allah, diampuni segala dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang belum dapat jodoh dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua di akhirat nanti mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
Ada lagi? Binti Qasim. Al-Fatihah bin Asy-Syifa salam al-afiyat wa amr ala Syarifah Fatimah binti Qasim Barakbah an Allah yashfihi shifaan ajilan shifaan la yaghadiru saqaman wal aman bi jahri sallallahu alaihi Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli Muhammadin wa ala Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa daiha wa quwwatil arwah wa hidaiha wa ala alihi wa alhamdulillah rabbil alamin. Amun kadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyati bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun liqalbi inda jahli wa khairati faya rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa muqlati wa habli bihi fatahan wa ilman wa hikmatan wa anis bihi ya rabbi fil qabri wa hashati wa sahil alayya hifzahu thumma darsahu bijahin nabi wal ali thumma sahabati wa salli wa sallim kulla yawmin wa laylatin ala man bihi ar-rahmanu yakbalu tawbati wa alin wa ashabin kiramin a'immatin bihim yaghfirul ghaffaru dhanbi